an senga don la mais école de rebna na monsieur ɲininka bi su in na o fana monsieur o bɛ bɛn yan o bɛ bɛn ayiwa e bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Sulemani den ni su e bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn bi su in na an ni maa fila bɛna baara kɛ CNT ale ka yɛlɛmaba min kɛra n'o o ye furancɛla fanga sɛbɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ ma charte ale bɛ constitution o dafa yaasa baaraw ka se ka kɛ furancɛla fanga kɔnɔna na sariya ko ta nasira fɛ hakɛ kow la min ye furancɛla fanga yɛrɛ jɔsen minnu b'a kɔnɔna na ni jɔyɔrɔ minnu b'a kɔnɔna na olu tulonbaw sinsinnaw o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ sɛbɛn min kɔnɔ o de ye charte ye charte in falenna ka kɛ ni furancɛla fanga yɛrɛ kun cɛli ye n'o ye février kalo tɛmɛnen tile 27 ye sabula a dɔnna k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye dɔ kan ka fara a kundama kan olu baaraw kɛra cogo di jamanadenw da donna la wa min ye wasabulon yɛrɛ kura yɛrɛ ye ale fana dɔ kan ka fara a kundama kan yɛlɛmaba minnu fana donna charte kɔnɔna na fo ka taa se jamanadenw ka hakɛ ma gouvernement dɔ bɛna fara o kan an bɛna n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na su in na yalama furancɛla fanga maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ jɔyɔrɔbaw la olu bɛ se ka u sen don kalata nataw la kalata minnu n'u yɛrɛ kan ka olu sigi sen kan wa an bɛna na kuma ni wo cɛ bɛɛ lajɛlen na Sulemani den a ka d'an ye i k'a ɲɛfɔ an ye min ye charte min bɛ senna nin waati in na a réviseli baaraw olu kɛra cogo di maa jumɛn ni maa jumɛn yira la a y'a kɛ cogo di yaasa ka se ka bolokɔrɔta yanni o ka se aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wasabulon kɔnɔna na. Ayiwa n bɛ n ka foli lase tulu lamɛnbaa bɛɛ ma ala ye an tile hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la n b'aw yɛrɛ fɔ aw minnu bɛ don o don kuma da ma an ka se ka kuma jamanadenw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ an delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ka kuma nin sariya sɛbɛn kelenw kan kun t'a la bilen an ka segin kɔrɔlenw kan mais mun kan ka fɔ san bɛɛ bɛ mun faamu o ye charte ye sariya sunba ye camancɛ fanga sariya sunba don ale bɛ an ka jamana yɛrɛ sariya sunba a n'o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka bɛn jamana yɛrɛ maracogo kan nin waati in na i b'a ye k'a fɔ waati caman an b'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko furancɛ fanga sariya sunba ye n'an b'a wele charte ale bɛ an ka sariya sunba n'o ye constitution a b'o dafa o de b'a to i b'a ye a sariya kisɛ 21 b'a jira k'a fɔ charte ni constitution tɛ kelen ye n bɛ segin a kan charte ni constitution tɛ kelen ye ka d'a kan charte dan b'ale la ale bɛ furancɛ fanga de matarafa wa dan bɛ furancɛ fanga na a b'a ni constitution danfara ka bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan constitution dan t'ale la fo ni waati mun yɛrɛ ye ala ka latigɛ nati jamana mara kɔnɔna ni dansigila la a bɛ faamu fana k'a fɔ constitution ye jamanadenw yɛrɛ ka sariya sunba de ye parce que ale tɛ kun cɛ ni référendum tɛ mun b'a to jamanaden kelen-kelenna bɛɛ bɛ ti i hakilina fɔ awɔ ayi n sɔnna ma ou bien ma sɔn a ma charte dun i b'a ye ale bɛ sigi jamanadenw ka danaya mɔgɔ minnu b'u bolo ka fara ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ ɲɔgɔnya jɛrala jɛra min bɛ wolo ale la donc o b'a to sariya kɛra cogo cogo jamana kɔnɔ waati bɛɛ i b'a ye k'a fɔ jamana maracogo kɔnɔna na ni gɛlɛyaw nana kɔnɔ ou bien jamana maracogo kɔnɔna na ni taɲɛ miiriyaw nana ka kow dilan ka sigi ɲɔgɔn kan ka nana wajibi don sariya bɛ falen ka bɛn ni waati n'a cogoya ye sariya kɛra cogo cogo gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya tɛ o taali ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ sariya bɛɛ dagalen don a ka bayɛlɛma o de la i b'a ye charte ale bayɛlɛmali b'a fɔ k'a fɔ ko a sababuya bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ la walima ka sababuya bɔ camancɛ fanga wasabulon na nka n'a sababuya bɛ bɔ camancɛ fanga wasabulon na a ka kɛ a 1/3 de ka se ka ŋaniya siri k'a fɔ k'u b'a fɛ ka bayɛlɛmali k'a la o ye a condition ba fɔlɔ ye condition ba filanan o ye a b'a fɔ ni sɔn kɛra a ma ko ka bayɛlɛmali don a la jamakulu minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu ko a kana bila ka kala t'a ye an b'a fɔ ma 4/5 c'est à dire que maa 100 ni maa 21 de bɛ yen maa 97 olu ka sɔn a bayɛlɛmali ma a condition ba sabanan ye mun ye ni wasabulon kɔnɔmɔgɔw sɔnna k'a fɔ ko k'a bayɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔ ka a promulguer k'a fɔ ka a lawaleyali k'o sɛmɛntiya i b'o o condition ba saba de bɛ camancɛ fanga sariya sun bayɛlɛmali la i b'a ye danfara fitinin b'a ni constitution cɛ ye ka d'a kan n'o ka sɔrɔ constitution fana falen ni ŋaniya bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ la ani wasabulon kɔnɔmɔgɔ la constitution kalafili b'a fɔ ko majorité qualifiée mais a bɛ kuncɛ wajibi
ni référendum est toujours faut kalata jamanadenw ka kalata référendum na constitution falen na mais o tɛ charte falen na donc ka segin ka na ɲɛfɔ o yɔrɔ kɔfɛ ka fɔ charte min b'an bolo a kɔnɔna tun bɛ kuma caman fɔ n bɛ tali kɛ i yɛrɛ ka kuma fɔli la sa dan sigili ye camancɛ fanga la a sariyakisɛ min b'a fɔ ko ka sariyakisɛ 22 b'a fɔ ko ka dan sigi camancɛ fanga la o b'a fɔ ko camancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ sigila waati min na a bɛ jate daminɛ o don ka taa se kalo 18 nka n'a kalo 18 bɛ kuncɛ a bɛ kuncɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kura ka kalata ye mun b'a to o bɛ don a ka jamana. O ye sɛbɛn kura ye dɛ. Non, jamana ɲɛmɔgɔ kura ka kalata an b'a fɔ ma ko élection présidentielle. Article 22 kura in de o b'o fɔ. Non, kɔrɔlen article 22 kɔrɔlen don donc o de b'a fɔ ko jamana sati bɛ camancɛ fanga bɛ kuncɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye nka a jamana ɲɛmɔgɔ kalata kun fɔlɔ o bɛ bɛn février kalo tile 27 ma kun filanan o bɛ bɛn mars kalo tile 15 ma mais komi gɛlɛya yɛrɛ camancɛ fanga tɛmɛcogo fɛ mun bɛ na sababu kɛ camancɛ fanga yɛrɛ y'i to senna ka an b'a fɔ ma tubabukan na ko rectification o donna la mun b'a to camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o ye walan sɛmɛ o gɛlɛya mun nana kɔnɔna na o b'a to ni baara minnu kan ka kɛ ka bɛn a kun cɛli ma olu ma se ka bɛn a ma bilen donc wajibi don komi a fɔra ko camancɛ fanga sariya sunba a bɛ an ka sariya sunba fana de dafa a n'o de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye donc i b'a ye k'a fɔ o sariya sunba min b'an bolo camancɛ fanga la a bɛ an ka institution saba de ta en charge constitution na institution 8 b'a kɔnɔ mais camancɛ fanga bɛ institution saba fɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ a b'o de ta en charge titre 3 titre 4 ani titre 5 n'a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement ani wasabulon na donc charte b'olu de ta en charge donc ni charte olu ta en charge i b'a ye k'a fɔ olu b'u ka fanga sɔrɔ charte de kɔnɔ mun tɛ charte kɔnɔ constitution bɛ sɔrɔ k'o de dafa nka ni kala ma ta donc ni fɛn mun tɛ charte kɔnɔ o bɛ taa ta constitution kɔnɔ k'a dafa donc o institution saba dɔrɔn don mais institution tɔw b'u nɔ na constitution la o lawaleya cogo min na donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin na n'an y'o fɔ k'o tilen ni transition kun cɛra k'a sɔrɔ kala ma fili i b'a ye charte fanga min b'a la o fanga tɛ y'a la bilen donc camancɛ fanga fana a bɛ fɔ ma an bɛ segin kɔrɔlen ma a bɛ fɔ ma vide juridique don donc ka kɔn o kɛlɛ o kunbɛli ma ka bɔ vide juridique kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini o de la k'a fɔ ko an ka an sɔnni sigi camancɛ fanga sariya sun ka bayɛlɛmali dɔ la mun bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu yera camancɛ fanga yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ o gɛlɛya minnu belebeleba 4 mun fɔra o ye 24 mai ni bandaw ye kala sɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ dangan o de kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye donc jamana ɲɛmɔgɔ dangan mun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye bi bi na o dangan in tɛ yen bilen donc o kan ka bɔ a la ka bɛn ni waati n'a cogoya ye a yɛrɛ k'a fɔ fana o jamana ɲɛmɔgɔ dangan in ale tun bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni défense ni sécurité ka a fɔ ma compétence kɔnɔna ye donc hakɛ minnu bolo donc n'ale bɔra yen i b'a ye défense ni sécurité olu bɛ kana bila i b'a la kɔlɔsi k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ cogo la depuis vice président tɛ yen bilen i b'a ye ministère de la défense ni ministère de la sécurité olu kana bilara kosɛbɛ u bɛ baara kɛ la kɛcogo la ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen o ni mun bɛ empiéter ɲɔgɔn kan o compétence la komi furugufurugu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ma bɔ gɛlɛya min kɔnɔ jamanaden fan dɔw fana bɛ mankan ci don o don k'a fɔ n sɔnna nin ma n ma sɔn a ma jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini na mun b'a to jamana si tɛ jɔ ni furugufurugu ye jamana si tɛ jɔ ni jamanadenw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo jamana si tɛ jɔ ni an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a y'a laɲini k'a fɔ fo bɛn ka na ni bɛn dun bɛ na o kɔrɔ ko ka bɛɛ wele bɛɛ k'i sen don a baara la o de y'a to a y'a yɛrɛ k'a fɔ wasabulon kɔnɔna maa 21 min kɔnɔ a ka dayɛlɛ ka se maa 100 ani maa 47 komi jamana sariya sunba b'a fɔ cogo a y'a miira cogo min na donc i b'a faamu k'a fɔ gouvernement maa 25 don komi dialogue national inclusive tun ye a fɔ an ye cogo min na nka taalen ɲɛfɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na a ka gɛlɛ i k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ ko i ka gouvernement koron k'a bɛn ni maa hakɛ ma k'a sɔrɔ hakilinaw ma fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ laɲini minnu bɛ a m'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc n'i y'a koron i b'a ye a b'a fɛ ka baara min kɛ ni kow bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a bolo a tɛ kɛ ten donc o y'a ye k'a fɔ ministre délégué saba bɛ ministre 25 la ni mun b'a to dɔw b'a fɔ ko an tɛmɛna sariya tun ye hakɛ mun fɔ donc sariya ka latilen ka kana bila mun b'a to a tɛ ɲangili kuma fun bɔ k'a fɔ ko sariya sɔsɔra naaninan yɛrɛ i n'a fɔ an ye mun fɔ sisan transition yɛrɛ kundama n'a ye dialogue national kɛra mali kɔnɔ i y'a sɔrɔ jamana ma se nin gɛlɛya ma nka ka taa concertation nationale ma ka na bila assise nationale de la refondation na jamanadenw ye minnu laɲini nin sɛn o de ye k'a fɔ camancɛ fanga ni dɔ bi fara a kan a ka fara a kan fourchette kɔnɔ mun b'a tali kɛ kalo 6
ka taa bila san 5 la mais waati si a ma fɔ ko cɛmancɛ fara kalo 6 ka fara kan waati si fana a ma fɔ ko san 5 ka fara kan a fɔra ko ka mun fara kan a kana jigin kalo 6 jukɔrɔ a kana tɛmɛ san 5 kan donc bɛnkan mana sɔrɔ kɔnɔna na o ka kɛ cɛmancɛ fɛn ka dɔkun tɛmɛ ko fara kan o de bɛna to sa mina na Yusufu Z Kulubali ɲininka parce que maa caman kun sigilen don a kan k'a fɔ ko aw bɛna na dan fɔ min bɛ bɛn ni furancɛla fanga ye mais aw yɛrɛ ka lakaliliw la aw ko k'aw ye fɛn ta fɛn min bɛna kɛ tamaseere ye aw ko a ma tubabukan na instinctif o ye mun ye hakɛ kɔrɔ parce que maa caman kun bolo a bɛna fɔ kalo 2 kalo 3 ou bien a bɛna na fɔ san 5 k'o don a la siɲɛ kelen an ka an kun minɛ ka taa n'o ye maa m'o kɛ. Bon, i ka jɛ kɔnɔna na n bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn ni émission in na parce que e ka ni émission in lamɛnlen don Mali kan kɔnɔna na ani Mali kɔ kan et puis n bɛ émission lamɛnbagaw fana m'u ladɔnniya k'a fɔ waati min na Ala tun ye n gɛrɛsɛgɛ don aw la kalandenya la i tun ye kalandenw ka kalanden ɲɛmaa maasɛbɛ dɔ ye o sababuya kosɔn aw tun ye mɔgɔ jilajalen ye kosɛbɛ o résultat yɛrɛ de bɛ yan nɔ bi donc ne satisfailen de sigilen don yan. Donc i ka nin ɲininkali ɲana kosɛbɛ mais il faut k'an ka malidenw hakili jigin k'a fɔ nin tɛ an ka sariya bakuru minnu bɛ na n'a bɛ f'o ma constitution nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis 1960 68 an y'an yɛrɛ sɔrɔ fanga ɲɔngiri dɔ la o fanga ɲɔngiri kɛlen ka bɔ 1968 ka taa 74 la o période géré la a géré la ni acte min ye n'u b'a fɔ o ma ko acte fondamental CMLN o tɛmɛna Amadou Toumani ka fanga ɲɔngiri la 91 la donc san kelen ɲɔgɔnna kɛra o fana géré la période de la mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ la sariya sɛbɛn dɔw de bɛ bila mun jamana bɛ taa ɲɛfɛ ni o sariya sɛbɛn ninnu ye donc 2012 la fanga ɲɔngiri la tuguni donc 2020 na an seginna o kelen kan donc a b'anw hakili jigin fɛn caman na donc ka segin ka n'i ka ɲininkali la anw tun tɛ se ka girin ka fɛn fɔ jamanadenw ma mun fɔ parce que mɔgɔw ka wasabulon ka taasiraw dɔn wasabulon bɛ baara kɛ toujours ni jamanadenw ka hakilina de ye n'i y'a jateminɛ lorsque u nana ni charte yɛrɛ révision ko kuma ye an obligera de ka bɛɛ wele ka bɛɛ hakilina ɲininkali kɛ maliden bɛɛ lajɛlen welela ka bɛɛ hakilina ɲininkali kɛ bakulu minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen o ɲɛmɔgɔ komi an tɛna se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan salle kɔnɔ i n'a fɔ an y'a kɛ assise nationale la cogo min na donc ɲɛmaw an'u ka représentativité welela ka na an ye o baara kɛ donc o la bɛɛ ka hakilina na an kana fɛn fɔ mun ma fɔ assise nationale kɛyɔrɔ la o de bɛna n'i ka kuma in jaabi ye k'a fɔ mun de kosɔn anw m'a fɔ donc k'a fɔ ko transition janya ka ɲi ka bɛn kalo 10 kalo 18 kalo 16 an m'o fɔ an ko de puisque n'i y'a jateminɛ gouvernement ni communauté internationale ani CEDEAO mɔgɔ ninnu u bɛ kuma ɲɔgɔnya la mais n'i ye baara in yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn a kɛra ni hakili ye parce que ka bɔ kalo 6 la ka taa san 5 la o kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ san 2 ye komi a bɛ se ka kɛ san 1 ye komi a bɛ se ka kɛ san 3 ye mais o ye bɛnkanw de ye donc o bɛnkan in puisque gɛrɛntɛ sirilen don an kan kosɛbɛ et que malidenw fana y'o hakilina di k'a fɔ n'a ma ɲa k'a kɔni bɛ kɛ a kɔni kana jigin kalo 6 duguma donc o de la wasadeni bulon mɔgɔw tun tɛ se cogo si de la ka bɔ o kɔnɔna na ka taa kuma wɛrɛ fɔ n'u kɛra dɔrɔn a bɛ komi n'an ye jamanadenw janfa donc o la an ma foyi fɔ an m'a fɔ k'a fɔ a bɛ bɛn kalo 12 ma an m'a fɔ a bɛ bɛn san 2 ma an kɔni ko jamanadenw bɛnna mun ka assise nationale la de refondation na donc charte bɛ o de lawaleya donc gouvernement bɛ a baara kan avec les partenaires an ka ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ européens ni CEDEAO mɔgɔw ani OIA ni ONU donc olu ni gouvernement bɛ négociation dɔw la donc n'u taara bɛn mun kan mais n bɛ jamanadenw hakili sigi ka da yɔrɔ dɔ kan c'est que délai tɛna fɔ délai min kɔnɔna na ni baara ɲɛnama tɛna se ka kɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ sababuya ye an ye nin sɛgɛnba min bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ fu ye parce que cogo di n'u y'a fɔ sisan ko olu tɛ fɛ a ka tɛmɛ kalo 6 ɲɔgɔn na kan komi aw yɛrɛ ye kalo 6 fɔ kaba bon anw ma kalo 6 fɔ a fɔra a kana jigin kalo 6 duguma n'u ko k'a ka kɛ ka dan kalo 6 ma jamanadenw ka hakilina na parce que i b'a dɔn baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ baara min kalifalen don furancɛla fo ka na baara ka gɛlɛn
mɛ na n da don a dɔw la pour que mɔgɔw ka hakili jig'a la n'a fɔra ko kalata sɛbɛnw olu bɛ gafe min kan k'olu gafew la kurakuraya minnu sara k'olu bɔ a la mɔgɔ kura minnu ye san 18 sɔrɔ k'olu don a la o ka bɔ yen kalata minnu bɛna kɛ a kalataw ka ca kosɛbɛ kalata dɔ bɛ yen nɔ jamanatigi sigi b'o la wasaden bulon mɔgɔw ka sigili b'o la an ka sigidaw n'a bɛ fɔ olu ma collectivitéw olu fana ka sigiliw b'o la taalen ɲɛfɛ yɛrɛ n'an kɛra an ka sariya bakuluba a bɛ fɔ min ma ko constitution n'o kɛra yɛlɛmafɛn ye mɔgɔ caman tun bɛ ka laɲini kɛ k'a fɔ an ka a kɛ bulon 2 ye a bulon 2nan ye n'a bɛ fɔ o ma ko Sénat ko k'o don a la donc n'a ma ɲɛ k'o bɛ don a la o fana kalafili fana ka ɲi ka kɛ donc n'i y'o jateminɛ hakili ka jateminɛ yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye kalo 6 ta k'i b'a baara o kɔnɔna na a ka gɛlɛ so a bɛ kɛ baara tɔ ka jɛ donc an dun bɛ siran mun ɲɛ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi o gɛlɛya in bɔra kalafili dɔ de senfɛ donc an ti fɛ an ka segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan o de kosɔn assise la u y'a fɔ ni hakili ka fɔli ye k'a fɔ waati ka ta waati min bɛ an bɔ pour que ka se ka a baara in kɛ o kɔnɔna na donc a tɛ se ka jigin cogo si la kalo 6 in duguma a tɛ se ka jigin cogo si f'a ka to sanfɛ de f'a ka taa kalo 6 sanfɛ sinon n'a jiginna o duguma dɔrɔn a bɛ komi an ye assise nationale mɔgɔw ka hakilinata an ye u janfa donc olu de y'a fɔ a kana jigin kalo 6 duguma donc ka bɔ kalo 6 ka taa san 5 la donc a b'o kɔnɔna la mais n'i ye san 5 fana hakilina jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ bɔ sariya sunba yɛrɛ bɛ mun fɔ mandat yɛrɛ la o ye san 5 ye. maintenant professeur mun bɛna yira mɔgɔw la k'a fɔ ko furancɛla fanga dan ye nin ye o bɛna kɛ ni sɛbɛn jumɛn ye o sɛbɛn bɛ bɔ min parce que charte kɔnɔna na kalo 18 k'u fara zen ta fɛn ma fɔ mɔgɔ ye a fɔra dɔrɔn k'an ni an dɛmɛbagaw n'an baaraɲɔgɔnw bɛ kuma na n'an n'olu taara bɛn sisan san 2 san 3 bɛ kalo 16 ɲɔgɔnna kan o bɛna na lawaleya ni sɛbɛn jumɛn ye. Bon, frontière fanga en fait ni o kɛra bɛnkan généralement ni jamanaw donna négociation na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ droit international la an b'a fɔ o ma ko accord n'u bɛnna fɛn min kan a bɛ sɛbɛn gafe dɔ kan o gafe in kan bɛɛ b'i bolonɔ bila la k'a fɔ donc an bɛnna kan k'a fɔ an bɛ san 3 ta ou bien san 4 ta ou bien san 2 yɛrɛ ta donc o gafe bɛ sɛbɛn o bɛ lawaleya mais ni o gafe in man kan ka jamanadenw de ka hakilina in de sɔsɔ minɛ c'est-à-dire que o gafe in n'a bɛ jamanadenw ka hakilina kɔnɔna na ni olu nana fɔ k'a ka kɛ kalo 4 ye sisan donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛna sɔn k'o signer parce que o bɛ assise nationale ka kuma sɔsɔ mais n'a b'o kɔnɔna na a bɛ komi hakilina mun fɔra assise nationale la an sɔnn'o ma o de la n'i ye yɛlɛma minnu donna charte kɔnɔna na a bakulu dɔ bɛ yen n'i y'o ta k'o lajɛ a sɛbɛnlen don yɔrɔ in na k'a fɔ ko assise nationale ye kuma minnu fɔ olu ka ta en compte charte kɔnɔna na a donna la charte sanfɛla la o donna la en même temps tuguni u tilala k'a fɔ tuguni k'a fɔ o hakilina minnu fɔra assise nationale kɔnɔ olu ka lawaleya ni hakili ka lawaleyali ye ça veut dire quoi hakili ka lawaleyali kɔrɔ caman b'a la ni communauté internationale ou bien CEDEAO nana délai dɔ fɔ an yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ élection tɛ se ka organiser ka bɛn o ma an b'a dɔn k'a fɔ furancɛla fanga tɛ se ka ban ka bɛn o ma ou bien n'an y'a ban ka bɛn o ma a bɛ kɛ sababu ye ka mankan wuli jamana kɔnɔ en ce moment hakili ka lawaleyali in bɛ na o cadre kɔnɔna na c'est-à-dire que jamanadenw bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ toujours parce que Mali ko de don Mali ka siniɲɛsigi tɛ dan élection ko ou bien ni san 2 ou bien san 3 ko tɛ an donna wo min kɔnɔ ka bɔ an ka démocratie fanga daminɛ ka na se yɛlɛmaw ma 2012 la ka na se banbaciw bina Mali kan waati min na an bina wo min kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ hakili yɛrɛ ka lajɛli la ni ko i bɛ girin ka ko dɔw kɛ ni mi farati i bɛ jamana yɛrɛ tɔ ci. Alors o bɛ ɲɛsin Sulemani Den ma sisan an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ o sɔgɔlen don radio Kiledu la débat politique an b'a ale kɛnɛ kan min ye docteur Yusuf Z Kulubali ale b'a bolo ani docteur Sulemani Den ale bɛ commission loi ɲɛmaa ye an y'a mɛn kumaw la ko président bɛ se ka décret ta ko ka transition dansigi baaraw kɛ est-ce que o bɛ se ka kɛ. Non, en fait, je crois que Youssouf y'a fait 600. A ko ni article 22 nouveau, comme il veut qu'on ait tout fort, quoi il n'a mou fora. Assise nationale ko kalo wora katabla sandurula. Nga événement instinctif ko kuma fora kono, c'est que mtado bumana na be wole chomna. Ango akera wati sola. Voilà, akera wati aka kunche ni kalafili. Jamana nyemo kalafili. Mun bɛ kɛ transition marabagaw bolo kun b'a la dɛ
ka da kan an y'a ye transition kɛra jamana dɔw la gɛlɛyaw nana kɔnɔ mais jamana yɛrɛ m'a ka élection organisé bilen donc diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye élection organisé an ko n'an bɛ sɔn an ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma ma cogo si la gɛlɛya kɛra cogo o cogo la diyagoya don a ka bila sɛbɛn na sɛbɛn b'a perepilatigɛ ko kalafili Mali cɛmancɛ fanga marabagaw de bɛ kala in fili la a ka kan jamana ɲɛmɔgɔ ka kalikan kɛ n'a ka kalikan kɛ a ka kan a ka don a ka baara la kun bɛ nin bɛɛ la parce que tamaserew n'i bɛ baara la i b'i ɲɛma da jamana gɛlɛya kɔnɔ n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma k'a fɔ ko i k'i kɔlɔsi an y'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ la kala filila jamana ɲɛmɔgɔ taara nka ka kɔn a ka kalikan ɲɛ ni ala ka ɲangili faranga tun tɛ a senkɔrɔ tun bɛna cɛ donc o tun bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye an ko k'an k'o bɛɛ koron k'o bɔ a la mun b'a to jamana sariya bɛ jɛya Yusufu y'a fɔ ko waati kama an y'a fɔ k'a fɔ n'i ye waati ta a ka kɛ waati ye waati min b'a to an bɛ laɲini minnu kɔ jamana Mali ko kuma min b'an da an bɛ laɲini minnu k'o kɔnɔ o laɲini ka se ka sabati o waati kɔnɔ a bɛ fɔ o ma délai raisonnable mais suffisant donc o de la n b'a f'i ye o la k'a fɔ ko ni Yusufu y'a jaabi k'a fɔ ko accord de b'an ni kumakan de bɛ an ni CEDEAO cɛ ani Union africaine cɛ Mali ye jamana ye n'i y'an ka sariya sunba ta i b'a sariya kisɛ 117 lajɛ i b'a ye k'a fɔ an jamana mun b'an kɛrɛfɛ a ka dɔgɔ jamana mun y'a fɔ a ka sariya sunba kɔnɔ k'u ka laɲini ye ka farafinna ka kafoɲɔgɔnya k'o de kofɔ anw dɔrɔn bɛ unité africaine fɔ jamana wɛrɛ b'a fɔ dɛ mais Mali pereperelatigɛ la Mali ye jamana ye jamana min bɛ unité africaine fɔ k'a dama tɛmɛ o de y'a to hali CEDEAO mun n'an b'a kuma kɛ a tu tigɛra anw de bara yan donc i tɛ se k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka den bangelen k'i bɛ wuli k'a fɔ k'i b'i kɔ don o den na a tɛ kɛ ten anw de y'a to an b'a fɔ ka baara kɛ baara min b'a to CEDEAO kɔnɔ baara marabagaw k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw hakilina de ka ta ba la mun tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn ko ye donc o de b'a to i b'a ye k'a fɔ a ma se décret ko kuma tɛ ni accord sɔrɔla don o don donner une chance à la diplomatie n'o bɛnkan sɔrɔla don o don chronogramme mun kan ka kɛ ka bɛn o bɛnkan ma a bɛ bɛn o ma Yusufu da magara la kalafili b'an bara yan Mali la an tɛ sɔn ka fɛn bɛɛ de fɔ ɲɔgɔn ye donc cɛmancɛ fanga dun anw tɛ politique mɔgɔ ye donc an bɛɛ sanfɛ kalanso mɔgɔ ye donc on est plus technique que politique o b'a to n'i y'an ka hali kalafili sabanw ta a fɔra bɛɛ y'a faamuya ko an bɛ baara kɛla hali sini sɔgɔma ni 1996 ne segin a kan 1996 an ka recensement mun kɛra o waati la an bɛ ka kala fili ni hali bi o jaabiw de ye o hakɛw de ye an bɛ an ka sariya sun an bɛ bayɛlɛmali don a la mais an t'an sɔnni sigi o kan o de y'a to i b'a ye o recensement mun kɛra n'an tun ye maliden 9,000,000 ye o de nana ni wasaden kɔnɔ maa 147 ye nka n'i tun y'a jate mɔgɔ 9,000,000 n'o ye wasaden 147 ye 20,000,000 ye mɔgɔ joli ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman a tun bɛ se k'a to gɛlɛya min b'an kan bi o gɛlɛyaw bɛ se ka kun cɛ ka bɔ yen mais ka segin a kan cɛmancɛ fanga sariya sunba a fɔra k'a jɛya ani an ka Mali sariya sunba de kan ka ɲɔgɔn dafa o ɲɔgɔn dafa kɔnɔ n y'o de f'i ye wasabulon ye maa 100 ni maa 70 ye a laɲinina k'a kɛ maa 100 ni maa 70 mun bɛ se k'a to sariya fila bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye a ɲinina k'a fɔ fana i b'a ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga in na vacance de pouvoir tun t'an ka charte in kɔnɔ o de y'a to waati mun na ni bandaw ye walan sɛmɛ a tun tɛ charte kɔnɔ waati cogo jumɛn mɔgɔ min bɛ n'a nɔrɔ bila cour constitutionnelle ye arrêt mun rendu le 27 mai cour constitutionnelle de y'a fɔ k'a da kan jamana ɲɛmɔgɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ dankan olu ye kalikan kelen de kɛ a ka kan jamana ɲɛmɔgɔ dankan n'ale bɛ yen ale ka jamana ɲɛmɔgɔ nɔrɔ bila n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ dankan in dun bɔ bi charte kɔnɔ cour constitutionnelle tun ye vacance de pouvoir ni organiser cogo min na a bɛ organiser cogo di komi sariya sunba fila kan ka taa ni ɲɔgɔn ye sariya sunba dun kɔnɔ a jira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen wasabulon ɲɛmɔgɔ de b'a nɔrɔ bila donc vacance de pouvoir ni fana organiser o cogo la mun b'a to bi n'i y'an ka cɛmancɛ fanga sariya tun ta charte k'a ka constitution ta i b'a faamu k'a fɔ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bi u tɛ ɲɔgɔn kan sɔsɔ i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na fɔlɔ. awa i ye cour constitutionnelle ko kuma fɔ yalama cour constitutionnelle ye hakilina di aw ma ni charte kura in tali kan ni décret b'a la n'a ye arrêt dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ k'aw bɛ se k'a bayɛlɛma wa. o fana bɛ fɔ ka nɔgɔya bɛɛ ma komi an bɛ sariya baara la sariya tɛ barokɛda ye sariya c'est plus technique cour constitutionnelle hakɛ foyi tɛ yen sariya kisɛ foyi tɛ yen mun b'a to k'a fɔ ko ni an kan bɛ charte bayɛlɛma ko cour constitutionnelle nin bɛ don a la n bɛ segin a kan cour constitutionnelle nin donyɔrɔ tɛ
sarti bayɛlɛmali la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na munna a bɛ se ka dɔn sɔrɔ ne n'a ɲɛf'i ye n y'a f'i ye sisan n ka kuma daminɛ na n ko sarti bɛ condition 3 de fɔ a ka bayɛlɛmali la a ŋaniya ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ la walima wasa bulondenw na filanan ni kala n'a bɛ ta a bɛ voter 4/5 sabanan jamana ɲɛmɔgɔ k'a promulguer a banna nka n'i ye sariya sunba ta an b'a fɔ min ma ko article 118 i b'a ye k'a fɔ sariya sunba bɛ falen cogo min na o ɲɛfɔlen don fo k'a kuncɛ ni référendum ye o référendum in de kama i bɛ cour constitutionnelle ka sariya kisɛ n'an b'a fɔ ma ko loi organique de 97 ale ka article 26 o b'a fɔ cour constitutionnelle min bɛ don révision constitutionnelle la ka da kan cour constitutionnelle kan k'i sɔnni sigi sariya ko la a bɛ fɔ min ma ko opération référendaire comme référendum t'a la sariya sunba la cour constitutionnelle don yɔrɔ fana t'a kɔnɔ ye. Donc il n'y a pas d'obligation juridique. Oui, il n'y a pas d'obligation juridique que Cour constitutionnelle ka arrêt que charte yɛlɛmali kan. Mais ni constitution tun don, i b'a ye Cour constitutionnelle tun bɛ arrêt kɛ. Malheureusement constitution tɛ charte don wa article 26 don Cour constitutionnelle ka loi organique la. O loi organique ni a bɛ Cour constitutionnelle yamaruya ka sen don sariya sunba falenni na seulement sur les opérations référendaires. Or charte la référendum t'a la. ayiwa a fɔra ko majɛ dɔw bɛ aw ka charte in sɔrɔ zen o ye aw yɛrɛ ka musakaw hakɛ fɔli k'a tununa ka bɔ charte kura kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o yɔrɔ la aw ka déclaration de biens ko. Bon i b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na bi ni an m'an hakili sigi ka information ta a sunba yɛrɛ kɔrɔ a bɛ kɛ caman ye ka gɛlɛya caman se anw yɛrɛ ma donc il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔw faamuya. An ka musaka ko ninnu a tɛ komi CNT sigilen CNT de ye musakaw dilan yɛrɛ n'i ye charte ta k'a lajɛ charte b'a fɔ ko charte nana ka constitution dafa constitution de ye a fɔ k'a fɔ ko assemblée bɛ yen nɔ assemblée nationale bɛ yen n'a ma ɲa k'a bɛ yen a bɛ en tant que institution donc o institution in bɛ fonctionner n'a ma ɲa k'a bɛ fonctionner a ka ɲi ka fonctionner ni musakaw de donc o musaka kelen minnu tun bɛ assemblée la n'a bɛ fonctionner n'olu ye o musaka kelen ninnu de jateminɛ kɛra ni CNT mɔgɔw ye pour que u bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ ka loi ka sariyaw ta n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye mais kuma caman caman fɔra mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko pourquoi CNT mɔgɔw yɛrɛ tɛ jɛ u ka wariw kɔ voilà ko i n'a fɔ k'a kɛra jamana bon u b'a fɔ bamanankan na ko da ɲɔgɔnma voilà donc a bɛ ko latiɲɛ ko dɔw u fin cogo ye kelen mun manamana cogo tɛ kelen anw ta nana condition minnu kɔnɔ ani olu ta nana condition minnu kɔnɔ a bɛ faamuya bon musaka ko in na i bɛ taa sɔrɔ ne tɛ musaka spécialiste ye mais baara minnu tun bolodalen don ni kun ko i b'a kɛ n'i ma musakaw bɔ a cogoya la aw bɛ bloqué yɔrɔ caman na parce que d'abord CNT sigira waati min kɔnɔ o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ de kɔnɔ a tɛ Mali dɔrɔn kan a bɛ diɲɛ fan bɛɛ donc deuxièmement il fallait faire aw tun tɛ se ka kɛ sababu aw ka dɔ bɔ musaka la o yɛrɛ de kɛra an ye camanba de bɔ musaka la donc n da bɛna se olu yɔrɔw ma an kɛtɔla ka règlement intérieur dilan i bɛ taa ye k'a fɔ commission tun ka ca assemblée kɔnɔ kosɛbɛ an y'u caman supprimer ka o nombre réduit kosɛbɛ groupe parlementaire tun bɛ yen an y'o kuma bɔ a la secrétaire parlementaire minnu tun bɛ yen n'o tun ka ca an y'o bɛɛ bɔ a la donc olu bɔlen a la a kɛra sababu ye ka musaka caman réduit kosɛbɛ même député tun bɛ mission minnu kɛ mission caman tun bɛ u tun b'olu kɛ ka taa fɛnw na an y'olu nombre ninnu bɛɛ réduit ni mɔgɔw ma ɲa k'u bɛ bɔ ka taa kɛnɛma a nombre réduilen don ka dan mɔgɔ 3 yɛrɛ dɔrɔn na donc aw ye caman bɔ wasabulo yɛrɛ musaka bɔta la a caman yɛrɛ de bɔra la mais wasaden yɛrɛ ka sɔrɔ a ma fɛn b'o la wasaden ka sɔrɔ de tun dépendlen don o musaka ninnu na parce que n'i y'a jateminɛ assemblée mɔgɔ ninnu tun bɛ balo caman bɛ yen primo ni voilà u bɛ balo effectivement donc olu réduction mun kɛra a kɛra sababu ye même yɛrɛ n'i y'a loi de finances min votera kɔsala in na n'i ye wasaden bulon ka fɛn i b'a ye k'a fɔ ko miliyari camanba de bɔra la a jiginna ka n'a yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 10 hakɛ la alors que auparavant a tun bɛ taa fo miliyari 15 kɔfɛ miliyari 16 yɛrɛ donc n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ effort ba fourni la mais quand même fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'o jateminɛ kɔsara in na depuis a fɔra ko CNT yɛrɛ bɛna dayɛlɛ
jama girinlen no donc be hakilla kale bisa donc a kemme je crois que musaka ko ne ko sondo sinon na ya boala bi sinon ne yɛrɛ mun filɛ transition daminɛlen an ye baara caman kɛ k'a sɔrɔ musaka ko kuma kun tɛ yen an ye ko caman kɛ fo kana se CNT sigini ma aw yɛrɛ y'a caman ye jabaraniw kan donc musaka ko kuma kun tɛ yen an nana sɔrɔ musaka in instituelen don donc n'a ma ɲa ko dɔ bɛ bɔ a la ou bien k'a bɛ a bɛ fo o fana ka kɛ sariya ye mun bɛ ta parce que i man kan ka i ɲumankɛla kojugutɔ i man kan ka sariya sɔsɔ. ama monsieur o yɔrɔ la est ce que aw nana aw ye dɔ bɔ a ye groupe parlementaire o yɛrɛ tɛ se ka kɛ parce que kalama ta aw ye o bɔra ye secrétaire parlementaire dɔ bɔra o la i ko dɔ bɔra mission na dɔ bɔra fɛn caman na mun tun bɛ yen aw y'o kɛ a ye sariya ta la munna sariya tɛ se ka ta k'a fɔ ko ka 20,000 di session dɔrɔn na a tɔ ninnu a ka jɔ wari kɔ munna aw tɛ se ka kɛ. donc i ka o kuma in ye kuma ɲɛnamaba de ye o ye bɛnkan de ye o c'est à dire que ni wasaden bulo mɔgɔw bɛnna ka bi k'a fɔ ko u sɔnna dɔ ka bɔ a la pourquoi pas parce que a bɛɛ lajɛlen ye Mali de ka ɲɛtaga nɔfɛ ko ye i y'a faamu mais n bɛ fɛn dɔ fɔ il faut k'i k'o yɔrɔ faamuya wasaden bulo sigitɔla a sigira ni hakilina dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a préambule ta k'a lajɛ a tɛ komi minnu ye fanga ɲɔngiri k'olu dɔrɔn de b'a la il faut que malidenw k'o yɔrɔ faamuya olu dɔrɔn t'a la dɛ n'olu dɔrɔn de don n dalen b'a la k'a fɔ cɛ minnu de don parce que olu sira kungo kɔnɔ kɔngɔ ni fɛnw na Mali kosɔn u bɛ sɔn mais a n'a kɔ a bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i ye préambule ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ force de défense et de sécurité mɔgɔw b'a la groupement politique ni parti politique ka ɲɛmɔgɔw ni u ka représentants b'a la même presse mɔgɔw b'a la maa lujuratɔw b'a la mouvement minnu ye marifa ta anw kama olu ka mɔgɔw b'a la donc nin bɛɛ lajɛlen n'i y'o jateminɛ n'i taara fɔ ko olu caman bɛ yen nɔ k'u ka renoncer a caman bɛ taa ka sira fɛ n'u taara u ka sira fɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu ta ka don i yɛrɛ bɛ se k'i ka tɛsi kɛ dugu kɔnɔ ye parce que mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ a ka fɔ ka di parce que o de ka di mɔgɔw tulo la mais n'a sera lawaleyali la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ. ayiwa o b'a to n bɛna ni ɲininkali in ye ka ɲɛsin Sulemani Den fana ma o ye k'a fɔ charte kura kɔnɔna na min ye déclaration de bien ko a t'a kɔnɔ mun na. oui mais o ma deli ka kɛ charte kɔnɔ i ma fana deli k'a ye sariya sun b'a kɔnɔ k'a fɔ ko déclaration de bien bɛ yen mais Mali ka sariya sun caman bɛ yen i n'a fɔ OCLEI bɛ jɔyɔrɔ min na bi a b'a fɔ ko maliden fɛn fɛn n'i bolo bɛ jamana baara la n'i ye jamana an b'a fɔ ma autorité i k'i ka bienw déclarer o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ b'anw fɛ yen minnu ma u ka bien déclarer mɔgɔ b'an bara minnu ka bienw déclarer c'est quoi que o fɛn ninnu bɛ fɛn dɔ comme aw ye journaliste fɛn dɔ bɛ yen a sɔsɔli man ca parce que n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ yen minnu y'u ka bienw déclarer mais kɔrɔlen wasabulon kɔrɔlen tun ka kuma ye mun ye a fɔra ko minnu ka bien déclarer o minnu bolo bɛ jamana nafolo la minnu bɛ jamana nafolo baara la mais wasabulon den tɛ jamana nafolo baara la a bɛ bila ka bien déclarer jamana nafolo di d'aw ma dɛ jamana nafolo di jɔn ma a tɛ di jɔn ma a tɛ di jɔn ma a tɛ di fonctionnaire bɛɛ ma wa mais est ce que o kɔrɔ ko fonctionnaire bɛɛ b'a ka bien déclarer wa a minnu bɛ jamana nafolo manipuler a bɛ fɔ minnu comptable public ni fɛnw olu de b'a déclarer donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko pour donner un bon exemple n bɛ k'o de f'i ye minnu bɛ CNT la n'o bɛ administration na jɔn de y'a f'i ye k'olu ka bienw tɛ déclarer minnu bolo bɛ nafolo la CNT kɔnɔ jɔn de y'a fɔ k'olu t'u ka comment an tɛ kalama an b'a certifié o de kɛ n bɛ k'a f'i ye o n'i y'a mɛn i k'o lajɛ i bɛ s'u ma i b'u ɲininka questeur bɛ yen DEF bɛ mɔgɔ bɛ bolo bɛ jamana nafolo baara la o tɛ CNT o ye jamana baarakɛyɔrɔ bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ manipulation de fɛnw kɛ a b'a ka bienw déclarer donc kuma bɛ yen de maintenant jamana nafolo bɛ d'an ma o ni o kɔrɔ ko i ka taa bien déclarer n'i y'a fɔ i bɛ fili kɛ yen parce que fonctionnaire bɛɛ bɛ sara jamana in kɔnɔ yan fonctionnaire bɛɛ tɛ bien déclarer mais ka segin ka na nin kuma in yɔrɔ la parce que musako kuma in mɔgɔw b'a fɔ ka caya fo k'a dama tɛmɛ min bɛ d'aw ma ka ca min bɛ d'an ma ka ca ok an k'a fɔ ka jɛya ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ la joli bɛ d'an ma il faut que non attendez an bɛ taa dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu de la mɔgɔw b'an ye mɔgɔw ye k'a fɔ ko a y'a kɛ i n'a fɔ Burukina y'a kɛ cogo min na jɔn de y'a fɔ ko Burukina y'a kɛ cogo min na ko Mali m'a kɛ ten misali taara anw de kan charte in bɛ kɛ tuma min na Mali la hali sariya ma t'a la il y a une commission scientifique qui a été installée a commission scientifique mɔgɔ balonen don bɛ yan mais tun b'a la maa kelen t'a la sara dira mun b'a la an y'a kɛ fu la anw fɔlɔ de commission scientifique in baara kɛ ka se concertation nationale ma k'a kɛ k'a kuncɛ k'a ban ka sɔrɔ sara ma d'an si ma o a tɛ
ama sanga micro ta ka kule ka fo an ye baara kɛ fulaw mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ Tchad nana anw bara yan kana misali ta anw kan yan o mana ta an kan kan tɔgɔ Mali o y'a ta an kan parce que baara dɔ de kɛra Mali kɔnɔ mun bɛ se k'a to olu bɛ se k'u ta ɲɛ Laginɛ y'a kɛ an kɔrɔ yan u nana misali ta an kan yan o tɛna ta an kan tɔgɔ Yusuf Zɛdu an tɔgɔ Sulemani Dewa an tɔgɔ Karimasina parce que baara dɔ de kɛra u y'o de ye Burkina ba misali ta an kan de anw de ye baara kɛ ka sɔrɔ an ma dɔrɔmɛ kelen minɛ la fɔlɔ an ye baara kɛ hali an ma sɛbɛn ma kan an ma sɔn hali sɛbɛn ka kan na pour que a ka officiel parce que n'i ye sɛbɛn kɛ mɔgɔ la u b'a fɔ tubabukan na k'a fɔ enregistré et puis ka musaka mun kan ka bɔ ka don a la o musaka ka don a la donc sɛbɛn yɛrɛ ma k'a la o baara kɛra o ye kelen ye filanan an ye fonctionnaire ye an bɛɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ kuma fɔ k'a ɲagami salaire an fɛn fɛn bɛ CNT kɔnɔ salaire t'anw si bolo yen sara bɛ n'i ye wasaden ye sara bɛ d'i ma anw tɛ wasaden sara ta parce que anw ye fonctionnaire déjà an ka o sara b'an bolo fo n'o ka sɔrɔ i fana bolo a donc mɔgɔ mɔgɔ ye fonctionnaire bɛ CNT la i bɛ sara ta mun na i tɛ se ka sara fila ta o mɔgɔ bɛ sara fila ta cogo di wagati la an y'a ye école karamɔgɔ dɔ bɛ yen o ta mɔgɔ kun cayara non aw bɛ hali o la kuma bɛ fɔ k'a jɛya mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu parce que fɛn dɔ don mɔgɔ minnu bɛ sara fila ta n bɛ segin a kan i tɛ se ka salaire fila émarger budget national kan o de y'a to i bɛ taa maa o maa b'an cɛ ma ye i tɛ maa sɔrɔ la mun bɛ sara fila ta la ye o ye kelen ye a filanan mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ ko ka baara kɛ fu la mais anw n'a bɛ wasabulon baara dɔn anw fɔlɔ tɛ k'a kɛ o an bɛ a kɛ gɛlɛya mun yɛrɛ kɔnɔ an de b'o dɔn Yusuf Damagara la wasabulon min n'a budget tun ye miliyari 16 fo ka dɔ fara sanfɛ anw nana miliyari 10 don an b'o kɔnɔ mɔgɔw bɛ pan fɛn kelen kunna Assemblée nationale tun b'an bolo jamana in kɔnɔ Conseil national de transition ani Assemblée nationale tɛ kelen ye nka an nana Assemblée nationale baarakɛla o baarakɛla bɛ Assemblée nationale kɔnɔ an y'a baarakɛla bɛɛ to an bolo an ma maa kelen tɛ yen ni CNT y'a fɔ mun ma ko bon anw tɛ Assemblée nationale ye donc aw ka baarakɛlaw an b'aw jɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini tous les budgets la charge salariale. Demandez moi fait quand on préciser. Parce que mɔgɔ b'a pour que mɔgɔ k'a dɔn. Mɔgɔ b'a yira assemblée baarakɛlaw yɛrɛ ani minnu ni wasadenw aw minnu sugandilen don aw tɛ kelen ye olu b'u ka baara la hali sini sɔgɔma maa tɛ assemblée baara la an y'an bolo bɔ mun na bɛɛ bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ sara kelen ta donc nin bɛɛ bɛ conseil tɛ kelen mais non o do tɛ kelen ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ assemblée nationale dɔn ne ko de yɔrɔ dɔ tun bɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma u tɛ fɛn mun dɔn mais n'i bɛ a ɲininkali kɛ i b'a faamu assemblée nationale baarakɛla o baarakɛla b'a kɔnɔ a personnel administratif n'a personnel technique a fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ b'a nɔ na ye a bɛɛ b'a ka sara ta fana nɔ na donc o de b'a to mɔgɔw ka ko dɔw faamu k'a fɔ i bɛ baara min na an bɛ baara min na an bɛ assemblée nationale ta i b'a ye k'a fɔ san kɔnɔ n'u ye sariya ta an b'a fɔ k'u tɛ baara kɛ dɛ u ye baara caman kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ sariyakisɛ 40 u ka tɛmɛ o la a ka gɛlɛn mais anw bɛ san kelen kɔnɔ an ye sariyakisɛ ta fo 80 ni dɔ faralen dɔ a kan donc mɔgɔw bɛ baara kɛ sɔgɔma tile fɛ su fɛ e b'a fɔ o ma ko indemnité min bɛ o baara la ko ka na d'o ma denbayatigiw bɛ yen ne ye fonctionnaire kɛ ne ka sara ne bɛ se k'a fɔ ko bon n bɛ continuer ni n ka sara ni ye mais n débrouiller ni n ka sara ye mais il y a des gens chez nous fonctionnaires tɛ aw b'a fɔ ko ka baara kɛ bénévolat a bɛ taa sɔgɔma a bɛ jigin su fɛ a b'a ka denbaya balo cogo di hadamaden n'an bɛ kuma fɔ an b'an hakili sigi an b'an hakili jagabɔ an bɛ faamuyali k'a la ni hakili ye mɔgɔ min bɛ baara la fɛn caman ka di anw ye an b'a fɔ o tɛ se ka kɛ mais i b'o kɛ cogo di n bɛ misali ta mɔgɔw bɛ anw cɛma u bɛ baara la u ka baara mun sara ka ca ni CNT sara ye ka taa ka segin e b'a fɔ o ma ko ka jaga o baara kɔ k'a kana CNT baara kɛ fu la mais a b'o kɛ cogo di donc i bɛ denbaya mɔgɔ dɔw ta mɔgɔ min tɛ fonctionnaire ye e ko ka na baara kɛ ten ko gansan nka a ka kɛ cogo di u bɛ hali Burukina mun ta misali la sisan k'olu ko CNT mɔgɔ min ta baara kɛ CNT la k'u k'a kɛ bénévolat u y'a fɔ commission technique mun bila en place o y'a fɔ mais a selen Assise nationale ma a kɛra cogo di u m'a bɔ a la wa u m'a bɔ a la k'a fɔ ko baara in tɛ se ka kɛ fu la parce que baara in ka gɛlɛn a fuya yɔrɔ ma donc n'an bɛ kuma fɔ an b'a fɔ k'a nɔgɔya CNT kɔnɔ bi a y'a évaluer mission joli tun bɛ kɛ wasabulon normal tuma na mission joli bɛ kɛ nin waati in na ne ye commission loi président ye maa si m'a mɛn kabi an taara fɛn minnu ma deli ka ye commission loi mun kan ka ye kɛnɛ ma don o don maa si ma anw ka mission ko kuma mɛn terrain na an ma taga ka da ko caman kan parce que an ma tila sariyakisɛ minnu yɛrɛ dilan ma k'an k'an sɔnni sigi a kan an ma tila o baara la yɛrɛ o k'an bɛ taa terrain fana kan tuguni donc o de b'a to i b'a ye k'a fɔ mission man ca bara mission min n'a bɛ fɔ ko musakaw donna la donc hali bi miliyari 10 a ma fɔ k'o talen don k'a di ni maa 100 ani maa 21 ma miliyari 10 c'est le budget total et global du conseil national de l'organe législatif maa o maa bɛ yen u ka sara b'a la
sow sara b'a la courant facture b'a la fɛn fɛn mais effectivement o bɛɛ bɛ nin milliard tan in kɔnɔna na donc o de y'a to an b'a fɔ n'an bɛ kuma fɔ an k'a fɔ nɔgɔya la baara k'a kɛ fu la a ka di bɛɛ ye an ka jamana don jamana tɛ an bolo ka tɛmɛ ni jamana kan jamana tɛ diya ye fana ka tɛmɛ ni jamana kan mais mɔgɔw k'a faamu ni hakili ye k'a fɔ u ka taa hali sini sɔgɔma mɔgɔw ɲininka maa dɛsɛbaatɔw tɛ yen mɔgɔw bɛ baara la hali sini sɔgɔma mais o baara kɔnɔna na denbayatigiw k'a ye na baara kɛ fu la a bɛ taa sɔgɔma 7h ka na don a ka so 23h minuit an y'an mɔgɔ b'anw cɛ ma minnu bɛ baara kɛ fo 23h fo minuit ka taa so mais u bɛ na u ka denbaya balo cogo min na u b'o fana fɔ an ye donc n'an ye maliden ye an bɛɛ b'an hakili to ɲɔgɔn na an b'a nɛgɛjuru sira ye 20 21 0011 nka yanni an ka s'o ma an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ u sɔgɔlen don émission débat politique la ani CNT maaw bɛ ɲɔgɔn bolo bi min ye Yusuf Zed Kulibali ale ni Sulemani Den yalama Asimi bɛ se ka démissionner k'i présenter ka kɛ ni a ye charte kura min ta ye wa k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ charte kura bɛ sɔn o ma tuma dɔ k'a fɔ ni ɲininkali in bɛ na parce que bɛɛ sigilen don ka nin yɔrɔ in de kɔnɔ o yɛrɛ kun pɛrɛlen don k'an kɔnɔ k'a fɔ dɔrɔn an k'a bila charte la k'a fɔ Asimi de bɛna kɛ président ye bon o tɛ quoi n'i ye charte lajɛ sariya taabolo de don a fɔra de maa min bɛ transition ɲɛmɔgɔya la échéance min bɛ na i tɛ se k'i bolo bɔ a nɔfɛ mais n'a démissionné la o y'a yɛrɛ ka hakilina ye n'a démissionné la o y'a bɔnnen a la maa min bɛ n'ale kɔfɛ dɛ ka taa n'anw ye élection na o de ye transition ɲɛmaa ye donc o de tɛ se k'i présenter mais wagati ma fɔ fana fo nɔgɔ de ka bɔ a la bon maintenant ka wagati dɔ fɔ k'a fɔ a tigi tɛ se ka présenter fo san 5 ka tɛmɛ ou bien san 4 ka tɛmɛ o wagati ma fɔ donc n'o ma fɔ ne ka hakilina na o tɛ CNT ka hakilina ye o ye terre à terre yɛrɛ ye voilà o ye ne yɛrɛ ka hakilina ye donc o yɔrɔ in kɔni na kɔni i b'a dɔn k'a fɔ n'a ka d'a ye n'a démissionné la a ko ka di jamanadenw ye bi cogo min na n'a démissionné na alhamdulillah n'u jamanadenw ko k'u b'a fɛ pourquoi pas sinon jamanaw bɛ yen nɔ démission yɛrɛ tɛ kɛ Paul Kagame bɛ yen depuis san joli Poutine bɛ yen depuis san joli et pourtant u ka jamana ka ɲi n'an ta ye bi dɛ alhamdulillah u ka jamana ka ɲi n'an ta ye donc n'an y'a dɔn k'a bɛ se k'an ka baara kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ k'a ka démissionner k'a ka tila ka na parce que ale de bɛ se k'an ka baara kɛ ale de ko ka d'an ye bi donc ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se k'o ɲɔgɔnna fana kɛ hali n'o tigi wɛrɛ de don mun t'ale fana ye donc jamana tant que kɔni a bɛ jamanakuntigiya la a tɛ se k'i présenter non tant que n'a bɛ jamanakuntigiya la n'ale de taara ka taa fo ka se élection ma ka élection organiser a tɛ se o de sɛbɛnlen don charte kɔnɔ donc o dagalen don ale kelen kan wa ou bien premier ministre ni CNT président b'a la de bon vous savez que charte dilantɔ la n'i ye charte kalan dɔrɔn c'est très clair hein an tun y'a sɛbɛn mɔgɔ minnu bɛ exécutif kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko gouvernement a danna olu ma bon CNT mɔgɔw t'a la parce que n'i y'o kɛ i bɛ t'i bite problème wɛrɛ la mun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ CNT composition yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique mun ɲɛmɔgɔw bɛ yen par exemple kuma lasurunyana Adema président bɛ yen n'i taara fɔ Adema mɔgɔw ɲɛna k'u ka président tɛ présenter élection na o ye ko dɔ wulilen quoi donc tu vas te retrouver en conflit direct avec les partis politiques les mouvements etc donc an bɛ siran olu yɔrɔ ninnu ɲɛ o de la charte in lawaleyala ni hakili ka lawale de n'aw ye charte in kalan ka ɲa i bɛ taa sɔrɔ a point kelen kɔfɛ a miirila kosɛbɛ de ka sɔrɔ ka kɛ donc mun ye Asimi ta kɔni nɔgɔ ka fɔ ka b'o la pewu n'a démissionné la sani collège électoral ka convoqué jamanaden dɔ in na a bɛ kɛ jamanaden simple ye i n'a fɔ jamanaden tɔw ye a ye cogo min na droit b'a bolo ka taa i présenter i n'a fɔ tɔw b'u présenter cogo min na mais n'a ma démissionner n'a continue la fo ka taa se élection ma a tɛ se ka kɛ parce que o la an bɛ charte sɔrɔ. Sulemani est-ce que o dagalen don o ɲɔgɔnna dagalen don Malick Diaw fana ye. non Yusuf y'a ɲɛfɔ a fɔra ko mɔgɔ caman bɛ kuma ka sɔrɔ i ma a sɛgɛsɛgɛ exécutif ma cité mun bɛ se k'i to baara la ka en tout cas camancɛ fanga in baara la a ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ k'i bɛ taa kalafili la article 12 ni a ma modifié yɛrɛ o de bɛ gouvernement ta fɔ premier ministre ni gouvernement maa bɛɛ o ma modifié yɛrɛ article mun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ta fɔ sɔnni sigira o de kan donc k'a fɔ k'a jɛya hali camancɛ fanga i tɛ se k'a fɔ a wasabulon mɔgɔ ma k'olu kana taa kalafili la parce que camancɛ fanga comme a fɔra c'est l'organe législatif n'i dun ye organe législatif fɔ c'est l'organe politique an bɛ ko la bi an b'a kɛ politique de don ni politique dun don minnu bɛ politique kuma fɔ i tɛ se k'a fɔ k'olu kan'u sen don kalafili la n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn pour que bɛɛ k'o faamu a fɔra ko ka
cɛmancɛ fanga i b'a dɔn ko mɔgɔ caman tun y'i yɛrɛ minɛ CNT doni na nin yɔrɔ in kama ko n'i donna est-ce qu'il bɛna se u y'a ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko CNT maa tɛ se k'i présenter élection na a tɛ yen CNT ma fɔlɔ Mali la n b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ CNT an y'a ye fɔlɔfɔlɔ la Congo de ka tila k'a ye Libi k'a ye Centrafrique sisan a bɛ anw yɛrɛ bara yan Laginɛ y'a ta Tchad y'a kɛ Burkina fana y'a kɛ mais nin CNT in bɛɛ waati min na Mustafa Abdel Jalil bɛ CNT ɲɛmɔgɔya la Libi mais CNT maa minnu tun bɛ a daminɛ ni maa 40 ɲɔgɔn de nka laɲinina ka da ka mɔgɔ ka ɲɔgɔn sama-samali fɛ mun bɛ kɛlɛ mankan fɔ légitimité représentativité a fɔra ko a dɔ fara a kan dɔ farala CNT jama kan Congo dɔ farala CNT jama kan Centrafrique ka bɔ maa 150 la ka taa maa 135 la dɔ farala kan hali ka tila ka fɔ ko ka dɔ fara ka siɲɛ filanan na ka taa fo maa 100 ni maa 50 la pour que ka antibalakaw ta en charge yɔrɔ bɛɛ CNT élargira ka tali kɛ a laɲinina pour que CNT de kɔnɔ sariyaw bɛ taa ni sariya dun bɛ taa a kan ka ɲini jamanaden fɛn fɛn bɛ yen n'u de bɛ sariyako la o nin ka dɔ la n b'a la tilen yen nɔ k'a fɔ ko hali charte nin a selen anw ma n'i ye sariya lajɛ sariya b'a fɔ ko maa o maa nin donna la olu de ka kuma a kɔnɔna CNT i yɛrɛ da sera ma ko kalama fili an ye ni kalama fili an ye an bɔra tɔn dɔw de kɔnɔ ka na kulu dɔw de mɔgɔ nana an ye o kulu dun mɔgɔ minnu n'o bɛ article maa bɛ ta wagati an b'a dɔn kulu min y'aw di dɛ mais n'i b'a fɔ aw ka fɛn na an m'o y'aw ka décret kan i m'o ɲininkali kɛ o mais yeli décret kan tɛ o de to aw bɛ ɲinɛ mun kɔ Mali bɔra dankun dɔ de la bɛɛ ye i ɲamada Mali de ma on a été une école pour tout le monde a tɛ komi an bɛ komi Burkina ni Laginɛ cogo la n'o y'a sɔrɔ anw fana de tun bɛ olu poste place la bi mais an tun bɛ taa lajɛ kun fɔlɔ mɔgɔw y'a kɛ cogo di pour que an ka ta ba la an fana k'an ta kɛ ka mais bien sûr donc les gens mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ a ma nɔgɔ ka sɔrɔ i y'a kun fɔlɔ ye i k'a kɛ ne hakili la Yusu bɛ ka fɔ ka jɛya o de la hakilimaya mun ye nin baara kɛ o de y'a to transition in bɛ nin yɔrɔ la bi n'a tun ma kɛ ne hakili ye man dala ni transition tun bɛ nin sɔrɔ yan waati la ka jɛya k'a tile o de yɔrɔ la k'a to bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ni i y'an fara ɲɔgɔn kan k'an ka kuma charte in a falentɔ la sariya b'a fɔ ko force vive de la nation olu de ka kuma a force vive de la nation dun bɛɛ bɛ article 13 kɔnɔ constitution charte kɔnɔ donc a tun bɛ se ka kɛ i bɛ charte in ta dɔrɔn i bɛ na ne ye CNT kɔnɔ i b'a fɔ CNT mɔgɔ ma a ye na a ye kala fili a ye parce que bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen mais an ma sɔn o ma an ko maa minnu bɛ CNT kɔnɔ an ye maliden de ye an b'a mɛn k'a fɔ don o don dɔw b'a fɔ k'u ma jɛn ni CNT u jɛra ni CNT donc comme charte ye jamana bɛɛ de ta don jamanaden bɛɛ ta don an ka segin ka t'u bɛɛ nɔfɛ o de y'a to maa o maa n'i b'i yɛrɛ ye article 13 kɔnɔ an taara maa bɛɛ nɔfɛ kulu ni mɔgɔ min welela ka lamɛn an fɛ a bɛ bɛn kulu 100 ani dama dama ma même ni mɔgɔ ye 99 sɛbɛnnen kulu 100 ani maa b'a n'olu lamɛn mais an ye bɛɛ lamɛn n bɛ segin a kan n bɛ bɛɛ lamɛn ha ka diya an ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ lamɛn ni professeur Jɔnkunda b'o la an ye ministre kɔrɔ lamɛn ni Jango b'o la ka fara tɔn fɛn fɛn bɛ article 13 kɔnɔ an y'a bɛɛ lamɛn wa a bɛɛ nana an ka lamɛn an ka lamɛnni kan na mais o de to an bɛ segin a kan mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ an bɛ taa sɛgɛsɛgɛli la ne tɛ politique kɛ enfin an bɛɛ ye politique ye mais an bɛ fɔ min ma jouer politique an t'o kɛ o de y'a to kuma in kɔnɔ an b'a fɔ ka peuple tigɛ nin de hali nin mɔgɔ bɛɛ weleli la ka bɛɛ ɲininka bɛɛ nana kulu kelen min ma na ni bɛɛ bɛ sigi k'a fɔ don o don cadre d'échange maaw an y'u wele u bɛ na n'an bɛ don min na o tun ye sibiri ye u ma na nka u yɛrɛ ye téléphone caman k'u ma na mais a ka di ye u ka na an k'u lamɛn u ma bɛn samedi ma u bɛ se ka bɛn don wɛrɛ ma an k'u ma don min ka di aw fɔ an ye u ye lettre an y'a fɔ ka lettre u ye lettre caman ka lettre caman k'a fɔ k'a ka di u ye an k'u lamɛn alamusadon kalo tile 16 an y'o jaabi k'a f'u ye alamusadon ye vote don ye charte in yɛrɛ kan ka réviser don min na a bɛ voter don min na o y'o don ye n'a ko k'aw bɛ na o alamusadon a kuma bɛ gɛlɛya nka an bɛ segin fana k'a fɔ ye alamusa tɛ kalo tile 16 ye alamusa ye kalo tile 17 ye u y'an jaabi tuguni k'a fɔ ye ni olu ka don fɔlen le 16 jeudi le 16 n'o m'an kunna minɛ waati o waati ka di an yɛrɛ ye an k'o fɔ n ko bon an ka tile komi a ko le 16 bɛ bɛn arabadon ma a ye na arabadon an b'aw lamɛn u sɔnna o ma arabadon an y'an segin k'u makɔnɔ o ma na an y'u wele aw ko k'aw bɛ na bi araba aw ma na mun na u kan b'u seginna kan ye ko ayiwa komi an tun ye alamusadon de fɔ aw ye an b'a ɲini a fɛ aw k'a to alamusa in na a b'a to an yɛrɛ ka kulu an tɔnden bɛɛ an bɛɛ bɛ labɛn an sera an ka ɲɛmɔgɔ ma an ko ma ayiwa sini aw b'a fɛ ka kala fili alamusadon a y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ parce que an b'a fɛ ka maliden bɛɛ lamɛn mun b'a to ni charte in révisera maa si kana sigi k'a fɔ ko an y'a réviser ka sɔrɔ an m'u nin dɔ la
ou bien an y'a révisé en clandestinité, an bɛ bɛɛ de wele. Donc o de la bɛɛ y'a ye k'a fɔ jeudi don mun ni charte tun kan ka adopté a reportera k'a bila lundi la. An y'u ba kɔnɔ o alamisa don sɔgɔmada o ma na fana. Donc an ko bon an y'an se kɛ siɲɛ 3 an y'an makɔnɔ olu yɛrɛ lettre caman lettre in b'an bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ bolo b'a fɛ k'a ye parce que sɛbɛn maa kumakan o bɛ sɔsɔ mais i ye mun sɛbɛn o tɛ sɔsɔ donc an yɛrɛ y'u ka ɲɛmɔgɔ wele n tɛ maa tɔgɔ fɔ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'an wele fana an n'u bɛɛ kumana donc o ma na an ye kala fili o de la tɛnɛndon ka charte ni ta ba la o don kelen ye o tɛnɛndon kelen o dun bɛ k'a fɔ k'aw y'a k'aw kelen dɛ k'aw b'olu wele ko n'a kɛra kelenna baara ni kelenna baara dɔ ɲɛ mun f'i ye nin ye o k'a kɔn sɔsɔ kɛ dɔ ka wuli k'a fɔ ko nkalon dɔ kɛ parce que ni ko tiɲɛ tɛ an bɛ lettre nin bɔ k'a da damala ye an ye minnu yɛrɛ wele an yɛrɛ bɛ tɔgɔ fana fɔli kɛ parce que a ma se tɔgɔ fɔli la kulu mun ma na o ye waati min na an bɛ sɛbɛn ci u ma k'u ka na o tun ye parrainat ye parrainat donna cadre d'échange la an b'a ci tuma a tun ma don lettre cira parrainat ma don min na cadre d'échange ka ɲɔgɔn ye kɛra o don ni parrainat ye yɛrɛ sɔrɔ cadre d'échange kɔnɔ cadre d'échange don fɔlɔ la o k'u tɛna nka u y'a fɔ an ye k'u bɛ na ka tila don min na u kan ka lamɛn u ye an kɔni ye u ye lettre caman k'a fɔ ko bon olu nin ma ye assise nationale la olu t'a fɛ k'u nin don nin charte de révision kuma na u y'o lettre caman k'a signé par u ka ɲɛmɔgɔ fɛ donc n'a bɔra o la kulu o kulu n'an ye an ser'u ma k'u wele komi i yɛrɛ fɔ maa kelen mun ma se ka an ka kɛnɛ sɔrɔ o tun kɛra Musa Mara a ye lettre caman k'a fɔ k'a bɛ taama la jamana kɔnɔ malheureusement a tɛna se ka bɛn a fɔra k'a bɛ lamɛn waati min a tɛna se ka bɛn o ma Musa Mara y'o premier ministre kɔrɔ ale y'o lettre caman a ma wele ko yɛlɛma don a welela ko premier ministre kɔrɔ don an ye premier ministre kɔrɔ mun lamɛn o ye Musa Mara o ye Abdoulaye Idrissa o ye Jango Sissoco ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun lamɛnna o ye Jɔnkunda yɛrɛ ye ka fara kulu o kulu comme n bɛ se ka kɛ cogo min na n'a bɛ charte kɔnɔ an y'a bɛɛ wele syndicat bɛɛ mɔgɔ ma n'a bɛ wele i welela wa bɛɛ nana wele ka na mɛn donc o de y'a to an b'a fɔ minnu b'a fɔ ko an y'a kɛ maaw ɲɛna ma a kuma tɛ se ka taa yɔrɔ jan ka d'a kan n'an yɛrɛ kumana an bɛ dalilu nati k'a di mɔgɔ ma o de y'a to jamana ko la a ka kan bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko don maa ko tɛ hali an bɛ musaka kuma min fɔ o ye hali bi an tɛ fɛ ka an ka jamana ta hali bi an dusukun na k'a bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o de y'a to an bɛ sigi ka don o don ka jɔn e bɛ joli sɔrɔ e bɛ joli sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔgɔbɛ parce que mɔgɔninfin ko tɛ Mali ko de don n'an tora Mali ko la hakili la an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la o bɛ nana Yusufu Zɛd ale fan fɛ k'a ɲininka aw bɛna dɔ fara wasabulon kan maa 26 yalama zen ta bɛna kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan parce que fɔlɔ ta la maaw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala kɛ don yɛrɛ dɔw taara a tilara ka fɔ ɲɛna k'olu tun tɛ ko mɔgɔ wɛrɛw de don o caman yɛrɛ la est ce que zen ta kotaw bɛna respecter mɔgɔ minnu kan ka mun sɔrɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la tɔnw yɛrɛ b'a di wa. Bon sisan siɲɛ dɔ in na n'i y'a ye o problème posera n bɛ explication d'i ma tɔgɔ dɔw kun bɔlen don ɲɔgɔn fɛ donc tɔgɔ dɔw kun bɔlen don ɲɔgɔn fɛ bon i bɛ taa sɔrɔ baara kɛlen a waati la parce que mɔgɔw bɛ ɲina joona a waati la pression kun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de pression bonyana munna CNT liste tɛ ka bɔ il faut que CNT liste ka bɔ n'i y'a jateminɛ même CNT yɛrɛ ma 18 mois in sɔrɔ parce que ale sigira organe tɔw kɔfɛ sigira retard la kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu de kun don bon aw ko ka mɔgɔ ta mɔgɔ minnu bɛ ta pour que ka na mɔgɔ jɛyalenw n'i ye critères jateminɛ mɔgɔ jɛyalenw minnu bɛ jamana fɛ minnu donc k'a fɔ ko bakulu ka na ni gafe dama dama ye u yɛrɛ danbɛ mɔgɔ minnu na n'o nana bon girin tɛ kɛ k'u ta i b'a dɔn baara bɛɛ n'a taabolo de don il faut k'a ka lajɛ ni maa ladiriw don il faut k'a ka lajɛ ni maaw don minnu ma kaso yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ou bien ni sariya tɛ k'u nɔ minɛ fɛn dɔ la yen nɔ donc a baara ɲɛ kun ka misɛn n'a baara yɛrɛ tun k'a ka k'a ɲɛma yɛrɛ de CNT sigila wagati min na a kun tɛ se ka sigi donc o de bɛ na ni explication ye mun bɛ d'aw ma k'a fɔ mɔgɔ dɔw nana k'a sɔrɔ u tɔgɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ tun bɛ yen donc a fɔra o ye k'a fɔ olu tɛ bon maintenant mɔgɔ bɛ ta cogo di sisan jamanatigi ɲɛmɔgɔ mɔgɔw a bɛna kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ CNT de bɛna mɔgɔw ta faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ CNT tɛna mɔgɔw ta ka sɛbɛn d'e ma su in na siɲɛ kelen n'a kɔni fɔra ne ɲɛna k'a fɔ ko ne ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ minnu bɛ taa presse ka mɔgɔw la e ka ɲi ka sɔrɔ o mɔgɔ privilégié dɔw la parce que ne yɛrɛ ye kalan n b'i dɔn donc n b'i ka baarakɛ nɔ dɔn ani i jɛɲɔgɔn tɔ ninnu n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara kɛ ni sɛbɛn ye cogo min na ne b'o dɔn an yɛrɛ mako b'olu de la CNT kɔnɔna na parce que presse mɔgɔ minnu bɛ yen n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais muso dɔ b'a la
a kunkolo ka ɲi kojugu. Alamata Jawre. Awɔ, a kunkolo ka ɲi kojugu. Bɛɛ b'a dɔn. Voilà, donc n'a ye ministre minɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko dɔ bɛ sen na. Voilà, donc o n'a ɲɔgɔn na mais mɔgɔ bɛ ta cogo min na n b'o ɲɛfɔ. Bakulu fɔlen don charte kɔnɔ. Bakulu fɔlen don charte kɔnɔ. Sensibilité bɛɛ lajɛlen représentée don CNT la. Donc je pense que hakilima yɛrɛ ka ɲi k'a faamuya o yɔrɔ la k'a fɔ. Voilà, parce que ni nana fɔ ko mɔgɔw ka na n'u ka CV individuellement sisan. A ma nɔgɔn. Ayiwa, donc bɛɛ dun bɛ fɛ ka don. A bɛ maaw kɔnɔ ko miliyɔnw de bɛ ta yen. Sulemanden da bɔra k'a fɔ a ɲɛna an minnu ye fonctionnaire ye an tɛ sara ta. an ka sara kɔrɔlen de b'an bolo. A cogo la an ka sara kɔrɔlen an bɛ sara mun ta lakɔli karamɔgɔya sara an b'o de ta. Mais o yɔrɔ mɔgɔ caman voilà mɔgɔ caman et puis an bɛ k'an ka cours continuer. Ne yɛrɛ bɛ n ka cours di sisan mobili kɔnɔ n ka mobili jɔlen don ekɔlidenw ka copie b'a bolo. Chef département bɛ ɲini ka fa dɔn na ko n ka corriger ne bɛ bɔ bureau la kuma dɔw la fo 20 heures donc ko fo n k'u ka copie corriger copie bɛ n bolo mobili kɔnɔ yan n'an bɔra n bɛ se k'a yira i la donc n b'a ta n senfɛ n'i ye temps dɔɔni sɔrɔ n bɛ a corriger ne bɛ n ka cours di Sulemanden b'a ka cours di d'ailleurs même an ka salle fila nɔrɔlen ɲɔgɔn na et puis o yɛrɛ ye mun k'an na yɛrɛ tuguni an programme la ka caya ka tɛmɛ waati kɔrɔlen yɛrɛ kan école la yen an programme la donc an bɛ ka an ka cours di o cogo la donc n'a ma ɲɛ k'o bɛ kɛ donc ni jɛkulu y'u ka mɔgɔw di donc jamanatigi ɲɛmɔgɔ ale de ye autorité de désignation il faut que mɔgɔw k'o de faamuya CNT mɔgɔw tɛ se ka mɔgɔ ta o compétence yɛrɛ tɛ anw na donc a bɛ taa yen nɔ de a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ jamanatigi ɲɛmɔgɔ fɛ yen nɔ olu de bɛ mɔgɔw ta olu de bɛ kiiri ta mais an ka fɛn dɔw fɔ ka gɛlɛya ɲɔgɔn ye aw k'aw tɛ mɔgɔw minnu fɛ aw tɛ fɛn min fɛ aw tɛ farancɛla fanga fɛ donc hakilima yɛrɛ la je crois que il est mieux aw kana don a la n'a sɔrɔla ŋaniya wɛrɛ b'aw kɔnɔ parce que ni an bɛ o avertissement di bɛɛ ma bagabaga tɛ n'i nana CNT kɔnɔna na i bɛ baara kɛ ni bɛɛ ka hakilina de ye kuluko tɛ yen ko n bɛ taa n ka kulu ka kuma fɔ ou bien n ka région kuma fɔ o tɛ yen CNT président yɛrɛ bɛ tilen ka mɔgɔw rappeler à l'ordre depuis an ye groupe parlementaire ko ban donc n'i nana faso ko kuma de bɛ fɔ yen nɔ o de la an bɛ ministre ninnu sɛgɛn kosɛbɛ charte yɛrɛ n'a ka charte ya mais a baara ma nɔgɔya dɛ commission loi mɔgɔw tellement k'u ye baara k'a kan a tun bɛ gouvernement y'a bila ka na cogo min u tun bɛ se k'a latɛmɛ ten mais u y'a fɛsɛ ka na ye a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ aw ka tubabukan dɔw ma tilen fo k'a ka tilen a kana taa problème s'an ma u ye amendement don yɔrɔ ninnu na o amendement donlen ma bɔ tuguni commission kelen-kelenna bɛɛ tilala ka i ɲɛ da kan k'a lajɛ donc o de la commission y'u bɛɛ y'a fɔ k'u sɔnna a contenu ma pour que a ka taa parce que n'i y'a jateminɛ ni nin tiɲɛna an bolo o y'an talen waati jan wɛrɛ la tuguni donc pour que o ka éviter il faut que baara ninnu ka kɛ ni sɛbɛ ye donc mɔgɔ minnu ma ɲa k'u bɛɛ girinnen don u bɛɛ fɛ ka na u k'a dɔn k'a fɔ n'i nana i b'a to malidenw bɛɛ ka dada de ma baara bɛ kɛ i bɛ ta i bɛ don et puis bɛɛ tɛna don mɔgɔ 26 de don donc ni maliden bɛɛ ko k'a ka don a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye donc mɔgɔ o 20 o na ɲɔgɔn ko hakɛ min bɛ di kuluw ma n'o dan dɔɔnin don est ce que n'a dira o cogo la a sɛbɛnlen don très clairement a sɛbɛnlen don bakulu 13 na yɛlɛma mun donna la a sɛbɛnlen don k'a fɔ ko clé de répartition jamanatigi ɲɛmɔgɔ n'a ka baarakɛlaw olu de b'o fɔ donc olu de b'a parce que bɛɛ b'a dɔn kɔni fasodenya kɔni n'i k'i b'o kuma fɔ i tɛ se k'a fɔ k'a juru don ale la parce que fo a yɛrɛ ye fanga ta waati min na a tun bɛ kɛlɛda de la ka taa k'a ka denbaya to yen nɔ ka taa si kungo kɔnɔ donc faso kosɔn donc o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ kɔni u tɛna mɔgɔ ta n'u m'i fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'i ye baarakɛla ye n'i tɛ baarakɛla ye n'a fɔra sisan ko ko Kassim bɛna ta ko ka presse mɔgɔw représenter o ma se i ka taa ɲininkali yɛrɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ b'a fɔ an b'a dɔn an yɛrɛ b'a ka émission suivre parce que a bɛ baara kɛ donc an mako b'o ɲɔgɔn de la minnu bɛ se ka na i y'a fɔ mana ka na baara kɛ jamana ka hakilina baara kɛ mais u tɛna ni miiriya wɛrɛ ye mɔgɔw kana bila u kunkolo la k'a fɔ an bɛna CNT la pour que ka na élection préparer n'i nana i t'o masɔrɔ parce que an yɛrɛ t'u temps d'i ma. ayiwa Sulemanden i bɛna fɔ ko n bɛ k'i sɛgɛn ni wariko kuma ye bi dɛ dɔ bɛna fara ministre kan o fana musaka bɛ sɔrɔ wa. non a ma fɔ ko dɔ bɛna fara ministre kan. mais komi ninnu kun fɔra k'u ka dan sigi a hakɛ la n y'a fɔ ka o wulila ka bɔ yen komi n y'a fɔ Mali la bi an bɛ énergie ba fourni ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn sɔgɔbɛ la n k'e yɛlɛma kuma kɔnɔna na n'an ko k'an ka sariyaw latilen a lajɛra k'a fɔ transition daminɛ ni bi cɛ gɛlɛya dɔw yera kɔnɔ mais n'an da jɛngɛnnen don yɔrɔ dɔw la a ka latilen an ko sariya cɛmancɛ sariya sun b'a fɔ
ko gouvernement conforme deni ye mun to fo ko gouvernement ma kana teme ma mugan duru kan nganye gelaw ye ni be gouvernement ko kuma fo abe talike jamana nyamo ka hakina la jamana jolla ka jamana bo gelaw kono o jamana nyamo ka hakina mu yo ye abse ake hakina do bala ma kelentis ma mugan duru tse ka barake afaka jabe te mugan ora to anya fo ko ma mugan duru be ministère la nga ministre amma fo ministre délégué ministre dankan saba fana be ka fara lukan ni ya konte ibaye ma mugan shigindo aka gele sa ya konana ika fo ko ministre ye ma mugan duru ye ka so ni ye konte like ibe ma mugan shigi fara ko ka sariya la tle a nombre ni suprimera kumba fleni o korte ko dobe na fara ministre kan abse aka yere dobe bo ministre la bibina ambe wotem na ko na gela mun kono jamana nyamo mo be se ka ministre mugan shigi ni la nga tali nyefe baraw mana sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ bɛ na se minisiri mugan dɔrɔn de ma nka musaka ko n bɛ sigi o kan fana k'o fana perepelatigɛ maa ka bɔ mɔgɔw ka bɔ musaka kɔnɔna na bɛn ɲinitɔ kelenya ɲinitɔ kafoɲɔgɔnya ɲinitɔ h'a ka ja k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ o ɲinitɔ sɔngɔ tɛ se ka fɔ o la i tɛ se ka wariko kuma don o la o de y'a to corona ala ka misali dɔrɔn don coronavirus min filɛ nin ye an taara vaccin kɛ mun kama o ni ala kan an kisi ni ala y'an garijɛgɛ don a banakisɛ la k'a to an y'a vaccin kɛ a tɛna se ka se juguya yɔrɔ la mun bɛna se ka dankari an ni na a bɛ ten de i b'a lakɔlɔsi o fana ye sariya de ye a bɛ fɔ n bɛ tile k'a fɔ bɛnkan a bɛ sariya sanfɛ ni bɛnkan bɛ sariya sanfɛ parce que bɛnkan yɛrɛ sariya de ye Benin fɔlɔ de y'o yɛrɛ na Benin ka cour constitutionnelle a y'a ka arrêt dɔ rendre 2006 n'a y'a fɔ ko consensus k'o bɛ constitution yɛrɛ sanfɛ a ko ten ko consensus bɛ sariya sunba kan ni mɔgɔw bɛnna mun kan donc ni consensus bɛ sariya sunba kan an ka to consensus kɔnɔ parce que o de b'an ka kɛlɛya fɔ o de b'a to an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'a ye hali an ka cour constitutionnelle bɛ Mali la yan a ko mun ye bɛn paix la paix cour constitutionnelle ka arrêt dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko autorité intérimaire ninnu bɛ sigi tuma na a fɔra ko autorité intérimaire ninnu k'a bɛ dankari an ka sariya sunba article 98 la parce que libre administration a bɛ fɔ ko conseillers kan ka kɛ maa ye kala filila maa minnu ye or autorité intérimaire ninnu kalama filiw ye donc ko sariya sunba sɔli don ko kosɔn y'a jira k'a fɔ an ye ko ni autorité intérimaire ninnu sigili bɛ se ka na ni bɛn ye Mali sinsin ye Mali la an kana o yɔrɔ lajɛ donc a bɛ ten de n'i bɛ bɛn ɲini accord pour la paix m'an bolo nin ye ni don o don a waleyali ko kuma bɛ ka fɔ musaka min bɛ don a da fɛ don o don mɔgɔ ka taa ɲininka a jɔn toli don i bɛ nafolo don i ni ko dɔ cɛ o kɔrɔ tɛ ko nafolo don an Mali kɔnɔ yan bi an b'a dɔn kuma dɔ bɛ yen an b'a fɔ bɛɛ k'a faamu ni an b'a la kɔrɔ tɛ ko an b'a kuma fɔ n'an bɛ mɔgɔ dɔn minnu bɛ CNT kɔnɔ mais nous on n'a rien parce que an b'an ka maîtrise sarali min ta an b'o dɔn mais mɔgɔ bɛ musaka min ta ko minnu bɛ kɛrɛfɛ kuma fɔ u t'a ɲini k'a dɔn jɔnni bɛ CNT kɔnɔ u ka taa CNT mɔgɔ bɛ livre bɛ yen bi i bɛ maa bɛɛ dɔn jɔn don a bɔra min a ka sɔrɔ ye joli ye n'i y'i ɲɛ da o kan i b'a faamu k'a fɔ ko minnu bɛ yen nin mɔgɔ bɛ ka wariko kuma min fɔ wariko in tɛ i ye wari in tɛ o la o baara dɔ don Mali kɔnɔ an bɛ Mali de la an tɛ Faransi an tɛ Europe ni jamana ɲɛmɔgɔya o y'an ka farafinna fana de ye ne Sulemani de i bɛ taa sɔrɔ kun ka sɔrɔ n mana CNT kɔnɔ n ka professeur Sara bɛ n bolo n bɛ maa 20 n bɛ maa 10 na balo mais Mali de don an bɛ Mali de kɔnɔ ala ka i garijɛgɛ hali sini i ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ n'i y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ don min na i ta t'i yɛrɛ bilen hali i bolola nafolo in t'i ta ye maa o maa an b'o ye bɛɛ minisiriya bɛɛ an b'u ye bi hinɛ b'anw minɛ anw hinɛ b'u minɛ cogo la minisiriw fana hinɛ b'anw minɛ ten k'a da kan an b'u ye don o don n'u bɛ maa 5 balo i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ minisiri u bɛ maa 20 na balo la n'i bɛ maa 10 balo i b'a sɔrɔ i bɛ maa 40 balo la o dun bɛɛ o maliden kelen minnu b'a fɔ don o don a ye dɔ b'u ka musaka la a ye dɔ b'u ka musaka la o maliden kelenw de bɛ tila ka na don o don bi ka gɛlɛn ma an bangena o de kɔnɔ o ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ an k'a to mɔgɔw ka baara kɛ o hakilila tɛ kelen ye e tɛ se ka ne bila ka taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ baara la n muso lajɔlen don so a man kɛnɛ a ka ordonnance ko bɛ yen ko ne ka baara kɛ ni hakilisigi ye ko n ka baara kɛ ni jɛlenya ye o tɛ se ka kɛ donc o de y'a to an b'a fɔ hali sini sɔgɔma an ka ɲɔgɔn sɔgɔbɛ in dabila an ka ɲɔgɔn bolo sama-sama an ka ɲɔgɔn sen sama-sama in dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ a b'a to an bɛ jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ yanni an k'a fɔ a ye dɔ bɔ musaka la a ye dɔ bɔ musaka la an y'a jaliba fɔ hali anw fɛ yen bi CNT tɛbɛrɛ bɛ fɔ ministre des finances a ye s'a ma aw k'a ɲininka a ye baara jumɛn kɛ mun b'a to hali bi malgré l'embargo aujourd'hui on arrive à tenir o ye parce que dɔ de jɛra n'a ye k'a ceinture serré téléphone carte tɛ wasabulon kɔnɔ bi maa tɛ yen n'o téléphone carte bɛ di maa min ma pourtant téléphone carte bɛ di a ye assemblée kɔnɔmɔgɔ ɲininka député kelen o député kelen téléphone carte joli bɛ d'u ma
an essence me dama essence joli me di korma joli me dama donc ya me effort la dungodo mo wati namba se ka dobo musaka la na me dobo la yi o bela antise ka fana fembala fo ka tase mauni ma oromina sinon chamankera halika dan o nu fana fole fle ka faraga o to no fo téléphone carte bébé carte ça yéré bébé téléphone ti yéré pourtant wasa blo ngono on met les parlementaires dans les conditions anti ma wéré ka ti la yoy ambi jamana dew ne ka ti la jamana de munu to me concertation nationale jamana de munu nuka kulube article 13 la ou jamana de ka dana mo munu be ye ou déplacer inte konane donc antise ka an yéré ka ti deni ka tla avocat bita an yéré kele donc maldon kan go de famu ante antola ateko yusuf tchakayen ko da to ko yusuf siray ateko suliman de tchakayen ko da to suliman de siray ateko nusar tchakayen ko da to ka siray ben na kulu do de korandana kulu do de tola ni na kulu do tola o dana mbi bulu o dana kilen bato ika barake ka sadana o kulu kana tikela iko kulu jikifa donc o konona halbi musa ko kumai bon mo ba fo mais n'état c'est pour moi un faux problème ni musaka be se ka hali mali milliard mali budget be se ka taka don ani kelen baniche ni na fara ko mali budget mana do adafa ko kelen be basin soma ambe do adafa ala ante siga aywa amé garske mi se na do fara ka voilà musaka ko ina nebna yoro do fo pour que mo ka chama famia ba do commission do be no nu ba fo ma ko administration territoriale ne do président ne boli ke kata mali région bela les régions couramunu créé là ne boraka tola sente ma drome kelembo drome kele ne shira kidal ne traité celite et agli bala ka émission de la ya foko ou ye ministre balkate do kidal ne de ministre kumbe awati asoro ne ni ministre tesalit tesalit ne ni ministre jolendo sora su nyama ne rebe ko filmer nga téléphone na incompréhension kun kera on donaka ORTM mo to kofe ambe bo ou ba on dit en reka juguma ko to ka mobile kono parce que en yere ka mobile mata parce que kada dépense na musaka koma donc faut ko fo antara hélicoptère munna ala de bado ne tara nyoro di sahel ni ministre ni mo dama antara condition na ala de bado antara avion fitini munun kono en yere ka surasuka avion ibi siga kono ko se me yoro yere tala ne duna hélicoptère de combat kono ni ministre ka bo gaw kata fu tausa pour que kata sorasu ka fait moral monter c'est pour que ka dépenser voilà mais ministre couture de do ne fana e commandreje anga kalanso ba moye professeur d'université ne kum se ka nyere boya ka fo a che na mana ni avion antita mais en donna kono ala de ba don ka fo antara condition nuna hélicoptère nunu yere be chogo na mode kono dongo do yana voilà donc ba do akay wa may bon aw yere be se ka do fala parce que aw ba on accompagner ka cha wertem mo flak minawi wire ya donga fo gele mbala an yere boli tasali tire kangono ministre yi dana dala kan bodron kan di sema mo numa an donu ko mobile kono o be ka tana yorom na ala de ba do am be ka ta yorom na anana kidal o chogo kelena wi shu bege ga marfa chi ne ga fenêtre ko fe mais faso ko de do an shira sali kono ne re ka bare goro mo lu srana ko yusuf zetara mo ga kidal a ku nyana mate boyno mais antara akira sababu ye population contana ou ya foko vraiment groupe be ka keleke vraiment lu reste côté ou lu be fa administration ga sek parce que de kunya bara administration territoriale bi relever na donc en yala la kata nyuru di sahel bu chogo kele na ti salit bu chogo kele na menaka bu chogo kele na en reta tora menaka amna do menaka watimna uye bomchi srala ka surasi anga surasi ma saba nyongo fa pour que ka on baga pour que ngana do mais malgré tout cela en donna donc mo ka do nga fo musaka côté malko de do donc o malko in tasrala dorome kele sente mabo dorome kele ou bi sega ta papier vérifier ni mo do raba fo ko mission do ka risque kabu ko ka perdre mun doma ngono ne ta te perdre mun ko faso de kele no ka mbla faso barala donc me wuligata donc ni yoron nu il faut ka ngolu fo malika bon war ko makwa ayo amala nasro na ko jiru tugu